good afternoon. It's already 11 o'clock in this morning. Andito kami sa bump. Papuntang bump. Yan guys. Dito yung lugar guys. Yan guys. Yan guys. Ito yung tama. Daming pa-picture dito guys. Ang lamig. Family picture guys. Lamig. Grabe ang taas ng bundok. Daming bumaba, pa-picture. Hello guys, good afternoon. Welcome to Lake Louise. Lake Louise, Canada. Entertain the Lake Louise. Huh? And guys, dito po kami sa Lake Louise ngayon. Tignan nyo yung ice sa taas ng bundok. Yan guys, yung dalawang bunny guys, the two bunny. Hey guys, say hi. What you doing? Basta naipit. Wala na, dire, sarado na ako. Doon kayo pupunta guys. Oh, sarado. Wala mo COVID, Nag-iwak ako naman, oh. Amber. Welcome back guys. Yan. Dito kami muna nag-CR. At ngayon, yan mga. Yan. Welcome to Lake Louise. Kahit na daming tao guys. This is P.
Welcome back guys. Yan. Family picture muna. So dito lang ako kasi tapos na yung ano family picture, sila na lang. And marami pa rin tao dito guys. Oh. Kahit nag-snow, mas maganda siya. Kasi first time namin makapunta dito ng snow. Kasi kadalasan summer pupunta dito. Marami pa rin tao. Kaya yung guys, mas yung klima naman nag-snow siya pero hindi naman siya masyadong malamig. Okay. Sige. Welcome back guys. Yan guys. Dito na tayo sa Lake Louise. Tingnan nyo naman yung view guys. Woo! Grabe. Ang ganda guys oh. Oh, tingnan nyo guys. Yan guys, yung bundok. Ang taas. Dito po dinadayon ng mga tao. Yung view ng ano, Lake Louise sa bump. Uy, ano? Dahil ka na. Picture na lang takalilig. Gusto ko. Dili mo na liguan. Yan, yung lake dito guys. Hindi pa siya masyadong ano, matigas. May tubig pa kasi hindi pa naman masyadong nag-snow. Bago pa lang. Guys. Woo! Welcome to Lake Louise. Oh, sana slippery. Yan guys. Tingnan nyo naman taas ng bundok dun guys. Oh. Yan guys. Yan pag summer guys, merong mga ano dyan. Mga bangka-bangka. Parang ano, yung hello guys, welcome back. Ayan eh, picture muna. Ganda ng ano dito guys oh. Please. Lahat dito sa center. Ayan, family picture. Ayan. Dami pa ring tao dito guys. Ayan guys. Wala pa. Oh, yung sa gilid guys. Oh. Yan, family picture muna guys. Oh. Pagunitan tubig. Eh, what happened to your skin? Yung rabbit oh. 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 Tapos, yung rabbit. Picture dito. Girls daw tanan. Sabi ko guys oh. Pugs, no? Hindi. Yeah, balik ka mo yan.